अस्सलामु अलैकुम टाठो बच्चो तुछवा ठीक पट असल पट वार वाय थैनो अल्लाह ताला टाठो बच्चो बचुस तुहुंद वस्ताद जाहिद जमाल बांडे कोशुर निसाब है तुहंदिस खदमत मज हाजिर तो टाठो बच्चो सोन अजुक मौजू आज ये मौजूक इंतखाब अश कोरमुत तथ नाव यथ रिश वारे व्यतस्ता रश ये नज़म व्यतस्ता यह ओपेरा मज द्रामज तो अमिक लिखर अमिक शायर दीनानाथ नदीम टाठो बच्चो नज़म पढ़ने ब्रोह करो करो जान हासिल अमिस बाग बरतिस शायरस मुतलिक यम सुंद वारिया ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दियुत कशिर ज़बान टाठो बच्चो इमन नाव दीनानाथ नदीम तो नदीम छुक तखल्लुस टाठो बच्चो दीनानाथ नदीम जाय शीशियार श्रीनगर 1914 ईस्वी मज तम तलीम हंदिस महकमस मज वस्ताद पत बने सोशल एजुकेशन महकमक डायरेक्टर तम कशिरस अदबस मज तरक्की पसंद तहरीक हुंद बनी कार मज तहरीक हंदो बनी कारो मज तम मकबूल कशिर शायर तमो सठा खुश यवन बात लिखमत तमो लिख गजल नज़म सानिट ड्रामा तो ओपेरा बेतरे व्यतस्ता तिहुंद मशहूर ओपेरा अमिक बात गई सठा मशहूर यथ रिशवारे व्यतस्ता रश अमि ओपेराहुक बात नदीम संदन बातन हंज शिबिकारी तो लफज ार शानदार शहिल कुल तिहंज शायरी हुंद सोमरन नदीम यानी पोइट्री कलेक्शन शेरी मजमुआ नदीम सज शायरी मज मिल चालुक तो अकिस पलजनुक यानी अकार बकार इनुक सबक तमो विज विज कशीर हंज खूबसूरती बोमज दीनानाथ नदीम गई 1968 ईस्वी मज स्वर्गवास टाठो बच्चो यमो नज़म कुन तो करो कोशिश यह नज़म समझनस तो पढ़नस अंद अंद बाल वोगिन थज कारे यथ रिशवारे व्यतस्ता रश बन रट रट पथ वन चे यारे बन रट रट पथ वन चे यारे यथ रिशवारे व्यतस्ता रश और सोन संद संगर रोप कोहे माले मरगत बाल पोशे पोश कलरादन अमृत नट नारे यथ रिशवारे व्यतस्ता रश स्वर्ग हवा प्रारान अनवारे थविना मित कह साजस गोश स्वर्ग हवा जंतुक हवा रंग सारे विघ्नित व्यंचे हारे यथ रिशवारे व्यतस्ता रश और व्यथ बठ बठ द्रामच अछ दारे लारान थविनान दय अस गोश खान का पर्वत दर्शन दारे यथ रिशवारे व्यतस्ता रश ललवाखन शुच दुर्दान हिन तय मुसलमान हम आगोश ललवाखन शुच दुर्दान हिन तय मुसलमान हम आगोश हिन तय मुसलमान हम आगोश अथवा सरसरत पतमे प्यारे यथ रिशवारे व्यतस्ता रश व्यथ मर मज खच प्रथ अकिस टारे राज तय पादशाह थवित गोश गोश क्या गो कन थवन जुन थवन ललता दत बे बड़शाह गारे यथ रिशवारे व्यतस्ता रश टाठो बच्चो अत मज कह अल्फाज तिहुंद माने करो समझनच कोशिश रिशवर गई सु जाय ये रिश आसन रोजान यानी रिशन हंज रोजन जाय यथ कशीर वनान व्यतस्ता वनान दरियाई जहलमस व्यथ तमकुन नाव अमृत गो लसवन आब हयात युस चेथ वन पट मरान ललवाक कशिर शेरजात लल दद हुंद कलाम शेख शुक गई हज शेख नूरुद्दीन रशी सुंद कलाम हम आगोश अकिस सत नख नख हम आगोश अकिस सत नख नख अच्छा विघ्न गई अकि कस्मच परी यमिस रच शक्ल तो मुदर आवाज खुदायन बख्शमुच आसान विघ्न ओपेरा गई बथन मज लेखन आमुत नचन पत्थर अशदार लॉक्चन कौरन हुंद गिंदन तमाशे यानी गुडिन तो स्वर्ग कथ वनान जन्नत फिरदौस तो अमुक नाव टाठो बच्चो तो बच्चो इथे पे ब्या लफज ये मज ललता दत यह हुंद मशहूर राज यानी हुक्मरान यमिस 1753 तामत ये हुकूमत कर्म 1750 पे 1753 ईस्वीस तामत तो बड़शाह मशहूर नाव बड़शाह कदल बाकी बाकी बड़शाह वत बोनगाम नज़दीक
مشہوٗر وَتھ اَکھ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بَڈشاہ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ سُلطان زینُ العابدیٖن سٕنٛدِ ناوَس پٮ۪ٹھ واریاہ جایہِ کٔشیٖرِ منٛز تٲریٖخی طور یادگار آمژٕ تھاونہٕ سُلطان زینُ العابدیٖن یِم چھِ 1450 پٮ۪ٹھ 1470 عیسویَس تامَتھ کٲشِرۍ بٔڑۍ شاہ یعنی بَڈشاہ وَنان یِمَن کیٛاہ چھِ وَنان یَس کٲشِرۍ بوٚڑ شاہ یعنی بَڈشاہ وَنان چھِ سنٛگر گٔے بال تھٔدۍ کۄہ سانٮ۪ٹ گٔے انٛگریزی نظمَن ہُنٛد اَکھ قٕسٕم گوٚو تۄہہِ بَچو سَمٕجھ تہٕ یِم ٲسۍ کینٛہہ مُشکِل الفاظ یَتھ منٛز تِم ٲسۍ پٔرۍ تہٕ یہِ نظم چھِ سَمجھِنۍ واریاہ سہل أسۍ کَرو ترنَمَس منٛز پَرنٕچ کوٗشِش تہٕ تَمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ زبٲنی یاد ٹاٹھیو بَچو بہٕ تہِ کَرٕ کوٗشِش تہٕ تُہۍ کٔرِو أنٛدِ أنٛدِ بالہٕ گٔنہِ تھزِ کارے یَتھ ریٚشہِ وارے وٮ۪تَس تارٕچ یَتھ ریٚشہِ وارے یَتھ ریٚشہِ وارے یَتھ ریٚشہِ وارے وٮ۪تَس تارٕچ بَنہٕ رٔٹہِ رٔٹہِ پَتھٕ وَنہٕ چے یارے یَتھ ریٚشہِ وارے وٮ۪تَس تارٕچ بَنہٕ رٔٹہِ رٔٹہِ پَتھٕ وَنہٕ چے یارے یَتھ ریٚشہِ وارے وٮ۪تَس تارٕچ سۄنہٕ سٕنٛدِ سنٛگر رۄپہٕ کوہے مالے کوہے مالا مرگہٕ تہٕ بالہٕ چھِ پوشے پوش مرگہٕ گٔے تِم ییٚتہِ سبزٕ زار آسہِ بال گٔے پہاڑ وغیرہ کۄلہٕ رادَن اَمرِتھ نٔٹہِ نارے یَتھ ریٚشہِ وارے وٮ۪تَس تارٕچ یَتھ ریٚشہِ وارے یَتھ ریٚشہِ وارے یَتھ ریٚشہِ وارے وٮ۪تَس تارٕچ سۄرگہٕ ہوا پرٛاران اَنہٕ وارے تھاوِنا مےٚ تہِ کانٛہہ سازَس گوش سۄرگہٕ ہوا پرٛاران اَنہٕ وارے تھاوِنا مےٚ تہِ کانٛہہ سازَس گوش رنٛگہٕ ژَرِ ویگِنہِ تہٕ وَنہٕ چے یارے رنٛگہٕ ژَرِ ویگِنہِ تہٕ وَنہٕ چے ہارے یَتھ ریٚشہِ وارے وٮ۪تَس تارٕچ رنٛگہٕ ژٔر چھِ أکِسمٕچ پٔری یہِ چھِ اَسہِ پوٚرمُت اَمہِ برونٛہہ تہِ وٮ۪تھ بٔٹھِ بٔٹھِ درٛامٕژ اَچھِ دارے لۄکچہِ لۄکچہِ کورِ لاران تھاوِنا دَیہِ اَسہِ گوش تہٕ پَکان برونٛہہ کُن تہٕ وَنان خۄداے بوزِ نا سون دُعا کیٛاہ وَنان خانہٕ کاہا پَربَت دَرشَن دارے یَتھ ریٚشہِ وارے وٮ۪تَس تارٕچ یَتھ ریٚشہِ وارے یَتھ ریٚشہِ وارے یَتھ ریٚشہِ وارے وٮ۪تَس تارٕچ لَلواکھَن سۭتۍ شرٛوکھِ دُردانَے ہیٚنٛدِ تٔے مُسلمان ہم آگوش اَتھواس رٔژھرِتھ پٔتمہِ پیارے یَتھ ریٚشہِ وارے وٮ۪تَس تارٕچ یَتھ ریٚشہِ وارے یَتھ ریٚشہِ وارے یَتھ ریٚشہِ وارے وٮ۪تَس تارٕچ اچھا بَچو تۄہہِ چھا مےٚ کُن دھیان یِکُن تھٲیِو مےٚ یِکُن تھٲیِو خیال تۄہہِ چھُنہٕ کھوٚر مہٕ وٕچھِو کینٛہہ مےٚ یِکُن تھٲیِو خیال ہاں بَچو کیٛاہ اوسُس پَران لَلواکھَن سۭتۍ شرٛوکھِ دُردانَے ہیٚنٛدِ تٔے مُسلمان ہم آگوش اَتھواس رٔژھرِتھ پٔتمہِ پیارے یَتھ ریٚشہِ وارے وٮ۪تَس تارٕچ یَتھ ریٚشہِ وارے یَتھ ریٚشہِ وارے یَتھ ریٚشہِ وارے وٮ۪تَس تارٕچ وٮ۪تھ مٲرۍ منٛزٕ کھٔژٕ وٮ۪تھ دٔریاے جہلِم وٮ۪تَس تار وٮ۪تھ مٲرۍ منٛزٕ کھٔژٕ پرٛٮ۪تھ أکِس ٹارے وٮ۪تھ مٲرۍ منٛزٕ کھٔژٕ پرٛٮ۪تھ أکِس ٹارے ٹارِ کیٛاہ گوٚو فِکرِ کھَسُن پَسنٛد یُن راز تے پادشاہ تھٲوِتھ گوش للتا دَتہٕ بیٚیہِ بَڈشاہ گارے یَتھ ریٚشہِ وارے وٮ۪تَس تارٕچ یَتھ ریٚشہِ وارے
यथ रेशवारे यश यथ रेशवारे बेतस्तारश। बच्चों समझ आया मेन कत? टठो बच्चों शायर छु अख युद्ध माहौल शायरन छु अख युद्ध माहौल वतलोमुत अख युद्ध माहौल युस अस जानो तो तम अस इशार दितमुत सोन जुन ओकुन फिरमुत सोन तवज्जो ओकुन मबजूल करने कोशिश करमज यमन चीजन हंद नाव तो सिफत अथ नज़्म मज मौजूद तम अस अंद पक तम अस दोहै वुछान यानी यम ते नाव यम ते एडजेक्टिव्स यम ते सिफत अथ नज़्म मज आमत पेश करने सोन तवज्जो बढ़ाने खतर सन दिलचस्पी हुराने खतर तम अस अंद पक मौजूद मगर अस मशरमत अमा पोज अस यमन हंद बजरुक जुन रोजान तो अस ख्याल से मज रोजान कि यमन कोता बजर यमन कोता थजर सनिस तवारीख सनिस सकाफतस अस ओकुन गौर करान अगर अस सिद दिल अगर अस ओकुन गौर करो खुलूस सान पुरखलूस अंदाज मज तेल हेको अस ज्यादा समझित तेल हेको अस ज्यादा पन्नस सकाफतस कदर करित तो पन्नी कशीर युस छ अमुक प्रथ कह चीज युस छ सह सानि खतर अहमियत थावान सह सानि खतर वारिया मुफीद तो फायदे मंद शायरी सुंद फन छ यमन चीजन हंद हुस्नुक तो अहमियतुक जबरदस्त एहसास वुजनान तिकाज शायरस छ वनान यह त्रीम अच आसान समाजिच अमिस यह तेली कलाम लेखान तेली तखलीक करान कह चीज अमिस दिलस मज दग पौद गसान तमी पत यह सह दग बावान यह शायरी हंदिस अंदाजस मज या कह नसर निगार आ सह बाय नसरी अंदाजस मज बहरकैफ यली जज्बातन पे असर क्या जज्बात तो तखयुल अम जो चीज रलान तम पे फन पार अस ब्रोकन वातान तिथे पे यह व्यतस्ता ये रेशवारे व्यतस्ता रश नदीम सोबन बागी बुलुत कलाम तो ये मज सठा तवारीखी कथ आम बावन टठो बच्चों तिमन चीजन हुंद फेरिस्त बनविव यम अथ नज़्म मज अम मकसद खतर शायरन वर्तमित फेरिस्त तरतीब दिन यम कथ शायरन यस मज वन अस तामत वातनावे अस करो फेरिस्त तैयार अस करो लिस्ट तैयार और सह थो पन्नस पानस नश महफूज तो तम सत गस अस एहसास पौद पन्ने कशीर हुंद यम कथ लिखियो सही तरतीबस मज तो नज़्म हुंद खुलास करियो तैयार यम कथ ये आम बावन खुलास करो तुम पाने बचो तैयार पतम थोड़ा बहुत हिंट बह पर यह ताकि तह पगह पर्न सहल किताब खोलजो असल पे यम क्लास पत्ते दीजो अत ठीक पे नजर सर्ग हवा वार प्रारान यानी अनवार प्रारान जनतुक हवा सर्ग हवा व्यथ बठ बठ जनान खानका तो पर्बत कुन पकान व्यथ बठ बठ जनान कोकुन पकान खानकाहन कुन तो पर्बतन कुन ठीक मर्गन मज तो बालन पे पोश फुलमत मर्गन तो बालन मज तत क्या फुलमत पोश फुलमत बाल थंगन जन ते सोन किस करित यानी कि जन सोन सत जरित सन बाल थंग सन पहाड़ कोहमालन पे शीन चांद हंद पे प्रजलान कोहन पे क्या शीन चांद हंद पे प्रजलान वनन मज यारो पन्ने पन्ने बन रटमत यानी कुल जंगलन मज तमो पन्नी पन्नी जाय थमस मखसूस हिंद तो मुसलमान इकवट रोजान तुह मुख्तसर खुलास कर तरतीब अम नज़्म हुंद ये तुम पान ते बन बह दिम हिंट थोड़ा बहुत व्यतस्ता रेशवार रच रूजित यानी व्यतस्ता रेशवार क्या सोरे ब्रो सती सर तो व्यतस्ता ये रेशवार ये पिरवार ये रेशवार ये पिरवार रच कर प्यारे टठो बचो वत आय ललता दत्त बड़शाहस ते पस व्यथ आय ललता दत्तस तो बड़शाहस ते पसंद ये तम योर हुकूमत करने आय पत तमो व्यथ वुच दरियाए जहलम वुच तमो और तिमन ते आय ये वारिया पसंद टठो बच्चों टठो बच्चों आज करो यमी जाए यह सबक मुकम्मल तो मज़ीद
यस अस अत मज कह रोज कह चीज कैंचन चीजन पे रोज कत कर इंशाल्लाह बेक साथ कत मज फिलहाल आज हेमो तो इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।